Hmm. Teriyaki. Matamat na daw. Oh. Wanna play? Tulungan siguro. Hmm. Oh, Teriyaki. shake hands. O, kabalo na sa shake hands. Oh. Shake hands. O, alam sila yun. Shake hands. Shake hands na. Shake hands. Na, kabalo na sa. Mag 2 months pag hindi sa alam na nasa. Teriyaki. Na, o, shake hands. Oh, it's so cute. Cute, no? Teriyaki. Ba't hindi sukiyaki name mo? Puro pagkain eh. Ha? Sino nagpangalan sa'yo? Cute, so, Boss Guro, ano na lang pangalan niya? Tenderloin. Puro pagkain.